Upala mokraćnog mjehura u gotovo 80% slučajeva uzročnik upale mokraćnog mjehura su koli bacili što se nalaze u debelom crijevu gdje razgrađuju hranu. U debelom crijevu koli bacili su korisni, no kad prodru u mokraćne kanale i mokraćni mjehur izazivaju teške upale. Dakle, u debelom crijevu su ti bacili korisni i neophodni, a u mjehuru i mokraćnim kanalima štetni i opasni. U normalnim je prilikama mokraćni mjehur otporan na zarazu izvana. Izlučivanjem mokraće mjehur se ispira od prispjelih bakterija. Do zastoja u izlučivanju mokraće može doći uslijed suženja odvoda mokraćne cijevi što nastaje posle raznih upala ili zbog tumora u mjehuru. U starijih muškaraca do zastoja mokraće dolazi povećanjem žlijezde prostate. Upala mokraćnog mjehura učestalija je kod žena nego kod muškaraca zbog toga što je mokraćna cijev kroz koju prodiru bakterija kod žena mnogo kraća. Zaraza ređe nastaje putem krvi ili silaznim putem iz bubrega. Upala bubrega je inače stalan pratilac kamenca u mjehuru. Kad nastupi bolest, najveće su poteškoće u mokrenju. Bolesnik ima stalnu potrebu da mokri, a mokraću teško ispušta. Ta potreba se javlja svakih 10 minuta po danu i noći. Bolesnik teško počinje mokriti, nužda dugo traje, a propraćena je bolovima. Za nekoliko kapi bolesnik se namuči. Mokraćna cijev je jako peče, a u težih upala mjehura mokraća je pri kraju krvava. Bolest ne prati povišena temperatura tela. Ako se pojavi, to je znak da je upala zahvatila gornje mokraćne kanale sve do bubrega. Liječenje čajem. Sastav čaja: 60 g stabljike preslice, 60 g stucanog ploda šipurike, 50 g listova i cvetova kunice, 20 g hrastovih listova, 10 g stabljike majčine dušice. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmiješati. U 1 litru proključale vode staviti 10 g mješavine trava i kuvati poklopljeno 1,5 minut, ohladiti poklopljeno i procediti u bocu, jako začepiti i držati na hladnom i tamnom mjestu. Piti svakih pola sata po pola decilitra čaja. Osim toga, za vrijeme liječenja 3 puta dnevno prije jela piti 1/2 decilitra belog nesuviše jakog vina u kom je kuvan beli luk. Taj se napitak priprema tako da se 250 g neoguljenih čena belog luka kuva u 1 litri dobrog belog vina 30 minuta. Poklopljeno i na tihoj vatri se kuva. Kad se ohladi, napitak procediti u tamnu bocu, jako začepiti i držati na sobnoj temperaturi. Rakijom lozovačom potrebno je jako masirati slabine i područje ispod pupka, jako utrljati da rakija izlapi i naposljetku previti lanenom ili pamučnom krpom. Hranu pripremati na zdravom biljnom ulju, koristiti što više povrća i voća. Hranu jesti sveže pripremljenu, zabranjeno je uzimati konzervirane prerađevine, jako slano jelo, masnoću životinjskog porekla, alkoholna pića i hladne napitke. Sve recepte ćete naći ispod videa. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!